So, hello po sir, ito po yung gagawin kong database, UAP. Then, create. Tapos sa table names, student. Tapos 4 po na column. Then sa name naman po, ayun nakalagay ko. Student ID, student name, tapos email, tapos age po. Tapos, kapag number po, kailangan po int, kaya int po yung nilagay ko. Tapos, ibabarchar ko po itong student name, tsaka yung email po. Tapos, itong age, lagay ko na lang 3. Tsaka po, magpa-primary po ako sa null index. Primary po. Sa student ID po. And then, save. Tapos, mag-i-insert na po ako, sir. Naka-auto-increment na po. Ayan, primary key. Tapos, insert na po. Lagyan na natin 3. Ay, 5 na lang. 5. Tapos, student name, Nico. Nico Salinas at gmail.com. Sa age, 20. So, yan po yung i-insert ko, sir. Then, go. Pumasok na po, sir. 1 row inserted. Tapos, titignan po sa browse. And then, yun na po. Nakapasok na, sir. So, yun lang po. Thank you po.